wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk mengagungkan hari-hari yang mulia dan malam-malam yang agung, yang di dalamnya Allah memberikan rahmat dan anugerah lebih dibanding hari-hari dan malam-malam yang lain. Allah memerintahkan kita untuk memancing turunnya anugerah yang besar pada hari-hari dan malam-malam yang mulia itu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innalillahi fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Ketahuilah bahwa Allah di dalam hari-hari yang kalian lalui dalam setahun itu ada anugerah-anugerah besar. Karena itu pancinglah anugerah-anugerah itu agar kalian layak untuk mendapatkannya. Di antara hari dan malam yang mulia dimaksud adalah malam Asyura dan hari Asyura. Karena itu hendaknya setiap kita untuk selalu melazimi taat kepada Allah dan menambah ketaatan tersebut di hari-hari, malam-malam dan bulan-bulan yang penuh barakah, yang di dalamnya Allah melipat gandakan kebaikan. Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan, dan hendaknya di hari-hari yang istimewa seperti ini kita berazam, bertekad kuat untuk menutupi kesalahan yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Kita berusaha untuk mengganti keburukan-keburukan kita dengan amal baik. Kalau kita mau melakukan hal ini, berazam, berniat kuat untuk merubah diri menjadi lebih baik, maka insya Allah Allah akan memberikan taufik pertolongan kepada kita untuk bisa memperbaiki diri di masa yang akan datang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam nadaba lana siyam yawm Ashura wa ihya lailata يوم عاشوراء. وما هو يوم عاشوراء؟ هو اليوم العاشر من المحرم على أصح الأقوال، وقيل إنه اليوم الذي أكمل الله فيه العشر الكرامات لأمة النبي محمد سيد السادات. من تلك الكرامات عيد الفطر، عيد الأضحى، عرفة، رجب، كرامات عشر ختم بها هذه العشر الكرامات بعاشوراء. وإلا ففي لغة العرب اليوم العاشر يقال له عاشوراء، اليوم التاسع يقال له تاسوعا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء. كان أهل الكتاب من اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقال يوم نجى الله فيه نبيه موسى وأهلك فيه عدوه فرعون وأغرقه، فنحن نصوم لله شكرا لذلك. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فعزم أن يصوم التاسع أي مع العاشر، لكنه انتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن يأتي العام القابل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, mensunnahkan kepada kita untuk melakukan puasa Asyura dan menghidupkan malam Asyura. Asyura ini kalau secara bahasa Arab artinya tanggal 10, Tasu'a tanggal 9, ini secara bahasa. Tapi yang dimaksud Asyura di sini adalah tanggal 10 Muharram menurut pendapat yang paling kuat. Ada lagi yang mengatakan Asyura di sini adalah karomah ke-10 yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 10 karomat itu adalah Idul Fitri, Idul Adha, Rajab, dan yang ke-10 adalah Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Asyura, bukan hanya melakukan tapi juga memerintahkan umatnya untuk melakukan. Dulu ketika Nabi ada di Madinah,
Di Madinah ada sekelompok orang Yahudi yang tinggal di sana. Mereka di hari Asyura 10 Muharram melakukan puasa. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah, kenapa kalian puasa di hari ini? Mereka menjawab, ya, kami berpuasa sebagai bentuk rasa syukur. Karena pada tanggal yang sama seperti inilah, bertepatan dengan 10 Muharram, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan membinasakan musuhnya yaitu Fir'aun, ditenggelamkan ada di laut. Mendengar jawaban mereka, Rasulullah SAW mengatakan, nahnu ahakku bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk bersyukur atas keselamatan Nabi Musa dibanding kalian. Kemudian Nabi pun melakukan puasa dan memerintahkan puasa hari Asyura. Tidak hanya Asyura, pada kesempatan yang lain Rasulullah SAW di akhir hayat beliau, di tahun terakhir beliau hidup, beliau mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumannat tasi'. Seandainya aku masih hidup sampai tahun yang akan datang, maka aku akan melakukan puasa juga di hari ke-9. Bukan hanya ke-9, tapi maksudnya juga dengan tanggal 10. Tapi ternyata sebelum nyampe tanggal itu Rasulullah SAW sudah berpindah alam. Nabi Muhammad SAW يقول إن الله افترض على بني إسرائيل صيام يوم في السنة وهو يوم عاشوراء. أحتسب على الله أن من صام يوم عاشوراء أنه يكفر ذنوب السنة الماضية. فصوموه ووسعوا على عيالكم. وهذا الحديث الصحيح وهو أصح ما ورد سنية الصيام وسنية التوسع على العيال في يوم عاشوراء. فإن من صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام الماضي، خلاف صيام يوم عرفة فإنه يكفر العام الماضي والعام الآتي، يكفر ذنوب عامين الماضي والآتي. فأمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء وندب لنا ذلك، وندب لنا التوسع على العيال، أي نزيد في ذلك الطعام على العيال فوق المعتاد. لو يعتاد كل يوم طعاما ليس بالجيد يأتي بيوم عاشوراء طعام جيد. كل يوم من لحم أو غير ذلك حتى يوسع على عيال. قال سيدنا سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه من مذ 50 عام ونحن نعمل بهذا، أي نوسع على العيال في يوم عاشوراء، فلم نرى في حالنا إلا سعة، لم يضيق علينا الله سبحانه وتعالى أبدا. فأنت تكون سبب في سعة الرزق، في التوسعة لك في رزقك بسبب الإنفاق والتوسع على العيال في يوم عاشوراء. وكذلك في الأيام الفاضلة ينبغي أن يوسع على عياله، فإن من وسع على غيره وسع الله سبحانه وتعالى. فأمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء والتوسعة على العيال، وأخبرنا أن من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. هذا هو أصح ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم فصوموا، الأمر محمول على الندب. كان قبل أن يفرض رمضان كان فريضة، بعد أن فرض رمضان صار مندوبا صيام يوم عاشوراء، لأنه نسخ بفرضية صيام شهر رمضان. فإنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. فينبغي للعبد المؤمن الحريص على دينه أن يجدد توبة على الدوام، لا سيما في الأيام والليالي العظام والأيام الكرام التي فيها الفضل من ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. يجدد توبة مع الله
سبحانه وتعالى، فإنه موسم للرجوع إلى الله. إذا ما رجعت إلى الله في هذه الأيام العظام، في هذه الليالي الكرام، متى بيرجع العبد إلى الله؟ فرصة يجدد العهد مع الله ويجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى، وينوي نية صالحة أنه لا يعود إلى ذنب مرة أخرى، وأنه يبدل سيئاته الماضيات بحسنات جديدات. فإذا صحت النية بلغه الله تلك الأمنية وأعطاه الله ما نوى، وقيض له الأسباب في كسب الحسنات وأبعده عن المخالفات. Puasa hari Asyura ini dulu diwajibkan untuk Bani Israel. Jadi puasa Asyura ini bukan hanya kekhususan kita umat Nabi Muhammad, tapi dulu diwajibkan untuk orang-orang Bani Israel. Kita umat Nabi Muhammad disunnahkan untuk melakukan puasa Asyura. Dulu sempat diwajibkan, sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, puasa Asyura ini wajib untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah puasa Ramadan diwajibkan, kemudian kewajiban puasa Asyura dinasakh, dan tapi tetap berhukum sunnah, karena sesuai sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, ahtasibu alallah annahu yukafir as-sana al-madiyah fasumuhu wa wasi'u ala iyalikum. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Asyura ini bisa menghapus dosa setahun yang telah lewat. Jadi setahun yang telah lewat sampai hari Asyura itu dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu puasalah dan lapangkanlah nafkah untuk keluarga kalian. Dua perkara inilah yang dalilnya paling sahih untuk diamalkan di hari Asyura. Jadi banyak amalan-amalan hari Asyura, tapi yang dalilnya paling sahih dua ini. Puasa hari Asyura dan juga melapangkan nafkah untuk keluarga di hari Asyura. Hari Asyura, puasa hari Asyura bisa menghapus dosa selama 1 tahun, beda dengan puasa Arafah. Bisa menghapus dosa selama 2 tahun, setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Arti melapangkan nafkah untuk keluarga adalah menambah nafkah tidak seperti hari-hari yang lain. Dengan lauk pauknya misalnya daging atau lainnya kata beliau. Jadi intinya menambah, tidak seperti biasanya. Kalau tiap hari makanan di rumah itu biasa-biasa saja, nafkahnya ya segitu-segitu itu aja, maka khusus hari Asyura ditambah melebihi kebiasaannya. Dan fadilah kita mengamalkan kesunahan ini adalah insya Allah selama setahun yang akan datang rizki kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dibuktikan oleh para ulama, seperti Sayyidina Sufyan bin Uyainah mengatakan, sudah 50 tahun aku mengamalkan sunnah ini, yaitu melapangkan nafkah untuk keluarga di hari Asyura. Dan selama 50 tahun itu juga aku tidak pernah melihat kecuali lapangnya rizki. Jadi sangat mujarab sekali, sudah terbukti. Melapangkan nafkah untuk keluarga sebenarnya bukan khusus di hari Asyura, kata beliau tadi, juga mencakup hari-hari dan malam-malam yang mulia lainnya. Kita kalau mau melapangkan, mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan melapangkan urusan kita, mempermudah urusan kita. Kemudian termasuk amal yang sangat dianjurkan di hari Asyura dan malam Asyura ini adalah kita memperbarui taubat kita, melakukan taubat yang serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena juga hari Asyura ini bertepatan dengan hari diterimanya taubat Nabi Adam ala nabiyina wa alaihi wa ala sairil anbiya wal mursalin afdhalus salati wat taslim. Karena itu kita kesempatan emas ini. Hari Asyura, hari diterima taubatnya Nabi Adam. Barangkali ketika kita mau bertobat di malam Asyura, di hari Asyura, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh beliau di awal, niatkan di malam Asyura, di hari Asyura ini kita untuk memperbaiki diri sebisa mungkin. Perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan di masa-masa yang lalu, mari kita niatkan yang serius untuk kita ganti dengan kebaikan di hari yang mulia ini. Kalau niat kita serius, pasti Allah akan memberikan bantuan kepada kita, akan mensukseskan rencana-rencana kita asal niatnya serius.
Tidak usah bingung bagaimana caranya, Allah yang akan mengatur caranya. Kita tinggal niat yang benar begitu saja. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن من صام يوم عاشوراء كأنما صام الدهر. صيام يوم عاشوراء وصوم الأنبياء والمرسلين. وورد فضل عظيم في صيام يوم عاشوراء، ينبغي أن يحرص على صيام ذلك اليوم لما فيه من الفضل العظيم، ويحرص على إحياء ليلة عاشوراء، فإن من أحيا ليلة عاشوراء بعبادة لله فكأنه عبد الله بعبادة أهل السماوات السبع. إحياء ليلة عاشوراء سنة كذلك. ومن صلى في يوم عاشوراء 4 ركعات وقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة 50 مرة من سورة الإخلاص غفر الله له ذنوب 50 عام. يمكن أن يصليها من النفل المطلق، أو يصليها من الضحى، أو يصليها من قبلية الظهر، ويقرأ فيها هذا العدد من سورة الإخلاص، فيكون يحظى بهذا الفضل العظيم من غفران ذنوب 50 عام. Dalam hadis, وهناك صلاة أخرى، هذا بإحرام واحد وسلام واحد وتشهد واحد، وهناك 4 ركعات أخرى تصلى لكن بسلامين، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة إذا زلزلت والكافرون والإخلاص. نعم، وقد ورد فيها فضل أيضا. dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih artinya barang siapa puasa di hari Asyura maka seolah-olah dia telah berpuasa selama setahun penuh. Puasa Asyura ini puasanya para nabi terdahulu dan para rasul. Fadilahnya sangat besar sekali, karena itu hendaknya kita berusaha agar supaya kita melakukan puasa di hari tersebut. Termasuk amalan yang sangat dianjurkan di malam Asyura. Di malam Asyura adalah menghidupkan malamnya dengan ibadah. Dikatakan bahwa barang siapa menghidupkan malam Asyura maka seolah-olah dia telah melakukan ibadah kepada Allah seperti ibadah yang dilakukan oleh semua penghuni langit 7 lapis. Fadilah yang sangat besar, menghidupkan semalam malam Asyura, kita akan dicatat melakukan ibadah seperti ibadah yang dilakukan oleh seluruh malaikat penghuni langit 7 lapis. Kemudian amal yang sangat dianjurkan juga di hari Asyura adalah sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat dengan satu kali takbiratul ihram, 1 kali tasyahud, dan 1 kali salam. Jadi langsung 4 rakaat, 1 kali takbir, 1 kali tasyahud akhir saja, dan 1 kali salam. Caranya setiap rakaat setelah membaca Fatihah membaca 50 kali surat Al-Ikhlas. Jadi rakaat pertama Fatihah 50 kali surat Ikhlas, rakaat kedua, ketiga, keempat juga demikian. Niatnya bagaimana terserah. Boleh 4 rakaat ini diniati sholat sunat mutlak, bisa diniati sholat duha, bisa diniati sholat qobliyah zuhur, terserah. Fadilahnya apa? Akan diampuni dosa-dosa kita selama 50 tahun. Ada sholat yang lain dengan sama 4 rakaat dilakukan di hari Asyura, fadilahnya juga sangat besar, cuman beda dengan yang tadi. Caranya 4 rakaat dengan 2 kali takbir, 2 kali tasyahud, dan 2 kali salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Caranya setiap rakaat membaca surat Fatihah, kemudian idza zulzilat, al-kafirun, dan al-ikhlas. Idza zulzilat, al-kafirun, dan al-ikhlas setiap rakaatnya. Wa yundab al-ightisal fi yawm Ashura. فإن من اغتسل وتطهر في يوم عاشوراء لم يصبه مرض في تلك السنة إلا مرض الموت. قالوا والحكمة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يخرج ماء زمزم فيتصل لبقية المياه، فمن اغتسل فيه لم يصبه مرض في ذلك العام.
فيكون أمان. ففي يوم عاشوراء حصل الله فيه الشفاء لسيدنا أيوب، اشتكى الضر سيدنا أيوب وأصيب وصبر، وجاءه الفرج والشفاء في يوم عاشوراء. أمره الله بالاغتسال فشفي في الحال، فذهب ليغتسل كما أمره الله، ثم رجع فإذا شكله قد تغير، ذهبت عنه تلك الجراحات وذلك المرض، فرجع أن زوجته لم تعرفه، قالت هل رأيت أيوب؟ مر منه، ظنته رجل آخر لأن جسمه قد صفى وذهب ما به من الداء، وكان ذلك في يوم عاشوراء. من أدبه مع مولاه ما قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي أنت عارف بحالي وأنت أرحم الراحمين، فإن عافيتك أحب إلي. أدب الخطاب مع الرب سبحانه وتعالى. فقال هنا أمره بالاغتسال، هذا مغتسل بارد وشراب، أمره أن يغتسل بالماء البارد فغسل من ذلك النهر وشرب فعافاه الله في يوم عاشوراء. فعجيب لمن به مرض أو داء ويعجز أن يقوم لله بصدق الهمة والرغبة ويناجيه، فالشافي هو الله سبحانه وتعالى. فادعوا الله سبحانه وتعالى في الشفاء في ليلة عاشوراء، في يوم عاشوراء. تحرى بالدعاء أوقات الإجابة في هذه الأيام الفاضلة، وفي كل ليلة في وقت السحر ساعة يستجاب فيها الدعاء، فتحرى تلك الساعة. عجيب لمن يشتكي من البلاء، من المرض، من الهم، قم في دجى الليل وناجي مولاك سبحانه وتعالى، فإنه كل ليلة ينادي عباده هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفره، هل من طالب حاجة فأعطيه ما طلب. الله يتحبب العبادة، لكن للأسف العبد يبعد عن مولاه ويشتغل عن مولاه، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، والنفع والضر كله بيد الله. فالعبد الصادق هو الذي يخلص العبادة لله ويزيد في الأوقات التي فيها بركات ورحمات رب العالمين سبحانه وتعالى. Termasuk amalan yang dianjurkan di hari Asyura adalah mandi. Fadilahnya barang siapa yang mandi di hari Asyura, maka tidak akan tertimpa penyakit apapun kecuali kematian. Hikmahnya adalah karena di hari Asyura itu Allah menyambungkan seluruh air, sumber air yang ada di bumi ini dengan air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam tidak hanya terbatas ada di sumurnya di hari Asyura ini, tapi nyambung, tersambung ke seluruh sumber yang ada di bumi ini. Karena itu air yang di sumber manapun di hari Asyura itu akan memiliki fadilah bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan hari Asyura ini bertepatan dengan disembuhkannya Nabi Ayub dari penyakit yang sangat parah yang dialami dalam waktu cukup lama, tapi beliau bersabar. Bertepatan dengan hari Asyura, Allah memerintahkan beliau Nabi Ayub alaihissalam untuk mandi dan minum dari sebagian air yang ada di sungai yang ditentukan oleh Allah. Akhirnya sembuh seketika. Yang asalnya kulitnya itu penuh luka, badannya penuh luka, itu langsung sembuh seketika setelah mandi di sungai yang diperintahkan oleh Allah dan minum dari airnya. Setelah selesai mandi, beliau pulang ke rumahnya, istrinya tidak mengenal beliau. Karena berubah total, yang asalnya banyak lukanya, banyak jadi dipenuhi dengan penyakit seluruh badannya. Tapi kemudian sembuh total, kembali normal seperti nggak pernah sakit sama sekali. Istrinya sampai pangling, nggak kenal. Dan ketika ketemu Nabi Ayub nanya, kamu lihat Ayub di mana? Ayub kok tidak ada. Jadi nggak kenal istrinya sampai pangling. Setelah sakit yang begitu parah, tapi barokah mandi di hari Asyura itu, akhirnya beliau diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan Nabi Ayub ini orang yang sangat sabar dan sangat menjaga adab kepada Allah. Ketika doa, Nabi Ayub ini tidak minta kesembuhan. Beliau hanya menunjukkan kelemahannya di sisi Allah. Beliau mengatakan, Rabbi inni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, sesungguhnya aku tertimpa musibah, kesulitan, sakit, dan engkau adalah zat yang paling maha penyayang. Beliau tidak minta sembuh, jadi menjaga adab, karena Allah lebih paham apa yang maslahat untuk seseorang. Karena itu ketika berdoa kita perlu niru adab yang dilakukan oleh Nabi Ayub ini. Karena itu sangat mengherankan sekali bagi orang yang mengeluhkan penyakit atau memiliki problem apa saja, tapi tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Asyura, di malam Asyura, atau hari-hari mulia lainnya. Bahkan di setiap malam Allah itu ngutus malaikat untuk memberikan pengumuman. Di setiap penghujung malam Allah memerintahkan malaikat untuk mengumumkan kepada seluruh makhluk bahwa ayo yang mau tobat, sekarang waktunya tobat, akan diterima tobatnya. Yang mau minta ampunan, sekarang saatnya akan diampuni semua dosa-dosanya. Dan sekarang waktunya minta hajat, akan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Ini di setiap malam. Itu setiap malam. Apapun masalah kita, problem kita, hajat kita, sampaikan, minta kepada Allah di penghujung malam. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. ففي يوم عاشوراء كثير أمور قد وقعت فيها. خلق الله أبونا آدم، وفيها أدخل سيدنا آدم الجنة، وفيه يوم عاشوراء أخرج من الجنة، وفي يوم عاشوراء ولد سيدنا إبراهيم الخليل، وفي يوم عاشوراء نجى الله سيدنا إبراهيم الخليل من نار النمرود، فقال تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. في يوم عاشوراء رفع الله سيدنا إدريس مقاما عليا في السماء الرابعة. في يوم عاشوراء رفع الله سيدنا عيسى عندما أرادوا قتله رفعه الله إليه مقاما عليا. في يوم عاشوراء أنزل الله فيه التوراة على سيدنا موسى. في يوم عاشوراء أخرج الله سيدنا يونس من بطن الحوت. في يوم عاشوراء أخرج الله سيدنا يوسف من السجن ومن عليه بالملك حتى صار عزيز مصر. في يوم عاشوراء رد الله بصر سيدنا يعقوب. في يوم عاشوراء أعطى الله سيدنا سليمان الملك. في يوم عاشوراء غفر الله لسيدنا داود. في يوم عاشوراء قال الله سبحانه وتعالى لحبيب محمد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. غفر الله ما تقدم وما تأخر. والحبيب ليس عليه ذنب، لكنه يترقى من مرتبة كاملة إلى أكمل، فلما ينظر إلى ما دونها رأى ذلك ذنبا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، وإلا فلا سيئة ولا معصية ولا زلة على الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Hari Asyura ini hari yang istimewa. Banyak kejadian-kejadian agung yang terjadi bertepatan dengan hari Asyura. Di antaranya adalah penciptaan Nabi Adam. Dimasukkannya Nabi Adam ke dalam surga dan dikeluarkannya beliau dari surga. Ini semuanya di hari Asyura. Dilahirkannya Nabi Ibrahim, diselamatkannya beliau dari api yang dinyalakan oleh Raja Namrud. Ini juga terjadi di hari Asyura. Allah berfirman, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kemudian di hari Asyura juga Allah mengangkat kedudukan Nabi Idris, diangkat dari bumi ke langit keempat. Pada hari Asyura juga Allah mengangkat Nabi Isa ketika mau dibunuh oleh orang-orang yang membencinya. Pada hari Asyura juga Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan besar. Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari
penjara dan kemudian diberi kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Asyura juga Allah mengembalikan penglihatan Nabi Yakub. Allah memberikan kerajaan untuk Nabi Sulaiman, kekuasaan untuk Nabi Sulaiman juga pada hari Asyura. Pada hari Asyura juga Allah memberikan maghfirah untuk Nabi Dawud. Pada hari Asyura juga Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fatahna laka fatham mubina." Ini juga pada hari Asyura. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Allah mengampuni semua dosa-dosa Nabi Muhammad, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ini apa maksudnya? Nabi Muhammad tidak memiliki dosa sama sekali. Nah, ini maksudnya adalah pengampunan ini adalah Nabi Muhammad SAW itu setiap saatnya selalu naik ke makom yang lebih sempurna. Beliau sudah sempurna, tapi setiap saatnya selalu naik ke makom-makom yang lebih sempurna. Ketika beliau naik ke makom yang lebih sempurna, beliau melihat makom sebelumnya itu sebagai kekurangan. Karena itu beliau meminta ampunan kepada Allah. Ini yang dimaksud. Nah, itu. Ini masuk kategori hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Sesuatu yang dianggap sebagai kebaikan untuk orang yang kelas abror, ini bagi orang yang tingkat muqarrabin dianggap sebagai sayyi'ah. Karena itu mereka minta ampunan kepada Allah dari hasanat bagi abror tapi sayyi'at bagi mereka. Pada hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak memiliki kesalahan maupun maksiat sama sekali. Wa akramallahu subhanahu wa ta'ala bisyahadati Sayyidina al-Husain fi yaum Ashura. Fatilka makrumatun li Sayyidina al-Husain an ja'ala Allah istishhadahu liyulhiqahu bimaqamat al-'aliyat maqam al-anbiya wa maqam al-mursalin. فتلك مكرمة لسيدنا الحسين فهنيئا لسيدنا الحسين باستشهاده في يوم عاشوراء فلا ينبغي أن يتخذ يوم عاشوراء يوم حزن بل يوم حول لسيدنا الحسين لأن الله أعطاه ما أعطى الأنبياء والمرسلين من الكرامات الباهرات في يوم عاشوراء فجعله سيد الشهداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيندب في يوم عاشوراء الإكثار من الصدقة، الإكثار من الصدقة، فإن الصدقة مطلوبة في كل أوان وفي كل زمان، لكن يحرص زيادة في يوم عاشوراء على الإكثار من الصدقات، فإن الصدقة تطفي غضب الرب سبحانه وتعالى. الصدقة تحفظك من مصارع السوء ومن ميتة السوء، فأكثر من الصدقة في السر وفي الإجهار، وصدقة السر أفضل من صدقة الجهر لأنها تضاعف أضعاف كثيرات، تفضل صدقة السر على صدقة الجهر ب70 ضعفا. Pada hari Asyura juga Allah memberikan kemuliaan yang sangat besar untuk Sayyidina Al-Husain, yaitu dengan gugurnya beliau sebagai seorang syahid pada hari Asyura. Ini merupakan kehormatan untuk Sayyidina Husain, anugerah dari Allah untuk Sayyidina Husain agar supaya apa? Beliau mendapatkan makom dan karomat-karomat yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Karena itu sangat beruntung atas gugurnya beliau sebagai syahid pada hari Asyura ini. Dan tidak selayaknya hari Asyura dijadikan sebagai hari kesedihan. Itu tidak selayaknya itu dilakukan. Justru hari Asyura jadikanlah hari peringatan haul Sayyidina Husain. Kenapa demikian? Karena pada hari Asyura ini Allah bukan menghinakan Sayyidina Husain, justru memberikan kehormatan, karomah-karomah yang sangat luar biasa kepada beliau. Beliau dijadikan sebagai pemimpin orang-orang yang mati syahid. Kemudian di antara amalan lain yang sangat dianjurkan di hari Asyura adalah memperbanyak sedekah. Sedekah ini disunnahkan, dianjurkan kapanpun. Cuma kalau di hari Asyura hendaknya ditingkatkan lagi, diperbanyak lagi. Sedekah ini kapanpun fadilahnya sangat besar, bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, bisa menghindarkan kita dari keburukan, bisa menghindarkan kita dari kematian dalam keadaan yang
buruk. Karena itu perbanyaklah sedekah baik terang-terangan ataupun secara sir, rahasia, tertutup. Sedekah sir lebih afdol dibanding sedekah yang tampak kepada orang lain, selisih 70 kali lipat. إكرام اليتيم يندب في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان، لكن زيادة في الإكرام في يوم عاشوراء، فإن من أكرم يتيما وجبر خاطره في يوم عاشوراء فكأنما أكرم أيتام بني آدم كلهم. فلهذا عليه العمل في بعض البلاد المباركة، يقومون بجمع الأيتام وتكريمهم ومساعدتهم في يوم عاشوراء، فتلك عادة حسنة كان عليها السلف الصالح، لأن كرامة اليتيم مطلوبة في كل حال. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من خير البيوت بيت يكرم فيه يتيم، وشر البيوت بيت يهان فيه يتيم، ويسن المسح على رأس اليتيم، فإن من مسح على رأس يتيم فكأنما مسح على رأس أيتام بني آدم كلهم، وأعطاه الله بكل شعرة حسنة، كتب حسنة وغفر سيئة ورفع درجة. هذا كله في إكرام اليتيم. فأمرنا بإكرام اليتيم لأجل أعظم يتيم سيد الأنبياء والمرسلين، فإنه تربى يتيم، مات أبوه وأمه حاملا به، وماتت أمه وهو في 5 أو 6 من السنين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد تيتم اليتم الأكبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين السبابة والوسطى، كناية عن القرب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون قريب يوم القيامة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي يكفل اليتيم لله، لا يطلب على ذلك جزاء ولا شكورا. ربيت يتيم اطلب الأجر من الله، ما هو يتيم تربيه من شأن يخدمك إذا كبر، لا، لله. كفلت يتيمة لله، إذا بلغت، إذا كنت لست محرم لها لا ينبغي لك أن تدخل عليها ولا أن تعاملها معاملة المحارم، فإنها ليست محرم لك. تقول أنا ربيتها، وأنت ربيتها لله ولا لأجل شيء آخر في نفسك؟ لله. ومن إكرام اليتيم وكفالة اليتيم أن تعطيها الكسوة والطعام الحسن. وإذا أردت أن تكفل يتيما فذلك أحسن الحسن، بأن تربيه في بيتك أو تدخله معهدا ليتربى ويتعلم، وتنفق عليه النفقة الكاملة في ذلك المعهد بأن تدفع له الرسوم التي يطلبها ذلك المعهد. ذلك من كفالة اليتيم، فضل عظيم على عمل يسير. يسير على من؟ على من وفقه الله سبحانه وتعالى، ويسير على عبد أراد أن يحوز الأجر في الآخرة ويحوز المكارم في الدنيا. ففي كفالة اليتيم وإكرام اليتيم أجر عظيم. وينبغي أنه إذا أعطي اليتيم الصغير شيء من المال أن يوصى أن يجعله لوليه، يقول هذا أعطاه لوليك من أجل أن يشتري لك شيء بها ولا تلعب بها، وإلا يعطى القيم والولي على ذلك اليتيم ليصرف عليه من ذلك المال، ولا يمكن الصغير من المال حتى لا يكون سببا في فساده، فإنه إذا كثرت الأموال في أيدي الأطفال كان سببا في فسادهم وشراء ما يضرهم. فلهذا ينبغي نصحهم ونصح أوليائهم حتى يعتنوا بهم، فإن الاعتناء باليتيم ليس الإطعام فقط والكسوة، بل التربية الحسنة والنصيحة. إذا رأيته في سيرة خطأ تنصحه، ذلك من إكرام اليتيم. شفته يلعب في المسجد نصحته، هذا من إكرام اليتيم. هو يترك اليتيم يلعب ويفعل الحرام ويقل الأدب، يقول مسكين مسكين يتيم. لا، إذا قلت مسكين مسكين يتيم بيكبر وبيقع سكين، وبتتأذى من تلك السكين أنت بعد ذلك، وبتكون سببا في فساده. إذا بغيت تكرمه فانصحه
ووجهه التوجيه الحسن وعلمه الخلق الحسن فتسعد به في الدنيا ويكون قرة عين لجد الحسن محمد صلى الله عليه وسلم ويكون لك الأجر والثواب من رب الأرباب سبحانه وتعالى. Termasuk amalan yang sangat dianjurkan di hari Asyura adalah memuliakan anak yatim. Nah, muliakan anak yatim ini dianjurkan kapanpun. Cuma kalau di hari Asyura itu lebih dianjurkan lagi. Orang yang memuliakan anak yatim di hari Asyura maka seolah-olah dia telah memuliakan seluruh anak yatim dari keturunan Nabi Adam. Satu anak yatim saja dimuliakan di hari Asyura, pahalanya sama seperti memuliakan seluruh anak yatim dari keturunan Nabi Adam. Dan ini merupakan tradisi baik yang dilakukan di sebagian negara yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk tradisi yang baik ketika di hari Asyura atau malam Asyura anak yatim dikumpulkan kemudian dimuliakan. Nah, ini termasuk adatnya ulama salaf soleh. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih artinya sebaik-baik rumah adalah rumah yang di situ terdapat anak yatim yang dimuliakan. Sejelek-jelek rumah adalah rumah yang di situ terdapat anak yatim tapi dihinakan. Kita dianjurkan untuk menyayangi anak yatim. Di antaranya adalah dengan mengelus kepalanya. Barang siapa yang mengelus kepala anak yatim, maka seolah-olah dia telah mengelus seluruh anak yatim dari keturunan Nabi Adam. Setiap rambut yang terusap oleh tangan kita itu akan dicatat sebagai pahala dan akan dihapus satu kesalahan kita dan diangkat satu derajat. Ini untuk satu rambut. Bagaimana kalau rambutnya banyak? Nah, karena itu hendaknya kita berusaha melakukan hal-hal ini kapanpun dimanapun, khususnya di hari-hari yang mulia seperti hari Asyura. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memuliakan anak yatim. Untuk apa? Demi siapa? Demi anak yatim yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah ini tumbuh dalam keadaan yatim. Abahnya meninggal ketika ibunya masih mengandung beliau. Kemudian ibu beliau juga meninggal ketika beliau baru berusia 5 atau 6 tahun. Jadi beliau inilah anak yatim yang paling mulia. Kita diperintahkan untuk memuliakan setiap anak yatim demi untuk Rasulullah SAW. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah." Aku dan orang yang mengasuh anak yatim seperti ini nanti di surga. Beliau menggandengkan jari tengah dan jari telunjuk. Artinya apa? Ini kinayah bahwa orang yang mau menanggung anak yatim, mengasuh anak yatim, ini akan sangat dekat sekali dengan Rasulullah SAW nanti ada di surga. Cuman ini adalah orang yang mengasuh anak yatim, merawat anak yatim karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, bukan karena tujuan lainnya. Kalau ada orang mengasuh anak yatim, tujuannya biar nanti kalau besar akan menjadi khadamnya, akan melayani keperluan-keperluan dia. Ini tidak mendapatkan fadilah yang tadi diterangkan. Hanya murni lillah. Dan perlu diketahui bahwa anak yatim yang kita asuh, kalau tidak memiliki hubungan mahram, ya bukan mahram dengan kita. Misal kita laki-laki mengasuh anak yatim perempuan. Nanti kalau sudah besar, ya nggak boleh tinggal satu ruangan dengan kita, tidak ada orang lain, atau salaman dengan kita, nggak boleh. Itu bukan mahram. Sebagian orang ketika dinasihati seperti itu, loh saya yang merawat sejak kecil. Loh Anda merawat karena Allah apa karena tujuan lain? Itu kalau Anda merawat karena Allah, ya ikuti aturan-aturan Allah. Allah mengharamkan untuk salaman, untuk khalwah dengan perempuan yang tidak mahram. Jadi walaupun dirawat sejak kecil, kalau nggak mahram ya tetap nggak mahram. Kemudian memuliakan anak yatim ini tidak hanya ngasih makan, membelikan pakaian. Memuliakan anak yatim bisa memberikan makanan yang enak, memberikan pakaian yang bagus. Tapi tidak hanya itu. Di antara memuliakan anak yatim adalah membimbing dia, mendidik dia dengan pendidikan yang baik, diajari ilmu agama, diajari akhlak-akhlak yang baik. Bisa kita rawat ada di rumah, misalkan anak yatim kita taruh ada di rumah kita, tinggal bersama kita kasih makan, kita didik dengan baik. Atau kalau kita tidak sempat misalnya bisa ditaruh di pondok, kita yang menanggung biayanya.
biaya setiap bulannya kita yang nanggung. Ini juga termasuk merawat atau mengasuh anak yatim. Itu. Kemudian juga yang perlu diperhatikan ini, kalau kita ngasih uang kepada anak yatim, kasih tahu anak yatim ini uang dikasihkan walinya nanti, dikasihkan orang yang ngurus, jangan dibuat main-main itu. Atau kalau bisa uang yang kita ingin berikan sebagai santunan kepada anak yatim itu langsung diberikan kepada yang ngurusi anak yatim, qayyimnya. Orang yang diwasiati atau siapapun yang ngurusi anak yatim itu. Agar supaya apa? Agar tujuan kita memuliakan anak yatim ini sesuai tepat sasaran. Kita memberikan uang kepada mereka ini untuk memuliakan anak yatim. Jangan sampai gara-gara kita kasih uang maka anak yatim ini menjadi rusak. Akhirnya dia beli hal-hal yang tidak seharusnya dibeli. Melakukan sesuatu yang enggak yang tidak layak untuk dilakukan gara-gara uang yang kita berikan. Karena itu hati-hati. Jadi anak yatim atau bukan anak yatim, anak kecil secara umum jangan diberi kekuasaan untuk ngurusi hartanya sendiri. Jadi harta anak kecil itu dipegang oleh walinya yang ngatur. Bahkan sebaiknya ngasih uang ke anak kecil jangan langsung ke anaknya, karena itu nanti bisa dibuat sesuatu yang tidak seharusnya, tapi berikan kepada walinya. Jadi kalau melihat anak yatim, termasuk memuliakan anak yatim, ada anak yatim main-main rame ada di masjid, ingatkan, nasihati. Atau anak yatim misalnya tidak memiliki adab atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama, ingatkan, nasihati, ajari dia sesuatu yang benar, akhlak yang baik. Ini jangan kasihan anak yatim, jangan kasihan nanti tumbuh besar menjadi orang yang tidak berguna nanti. Bimbing dengan baik, ini termasuk memuliakan anak yatim. وينبغي كذلك الاكتحال سنة، وفي يوم عاشوراء كذلك 3 في اليمين في العين اليمنى و2 في العين اليسرى حتى يكون المجموع وتر، وقال بعضهم 3 في اليمين و3 في اليسار فيكون لكل عين وترا. وكذلك ينبغي بر الوالدين وصلة الأرحام وإصلاح ذات البين، من كان متخاصم مع أحد فليصطلح معه حتى يكون لهم نصيب وافر من الرحمات والبركات في ليلة عاشوراء وفي يوم عاشوراء. والصدقة، وينبغي كذلك كما ورد عن سيدنا علي كرم الله وجهه قراءة سورة الإخلاص 1000 مرة، فقد ورد عن سيدنا علي كرم الله وجهه أن من قرأ سورة الإخلاص 1000 مرة في يوم عاشوراء نظر الرحمن إليه، ومن نظر الرحمن إليه لا يعذبه أبدا. عيادة المريض سنة، صلة الأرحام، صلاة الجنازة، كل ذلك من المندوبات دائما ويزيد حرصا عليها في يوم عاشوراء. Termasuk yang dianjurkan di hari Asyura adalah bercelak, memakai celak. Ini sunnah kapanpun sebenarnya, cuman di hari Asyura lebih ditekankan lagi. Bagaimana bercelak? Dengan cara ganjil. Ya apa ganjil? Yaitu 3 kali untuk mata kanan dan 2 kali untuk mata kiri. Jadi totalnya ganjil 5. Sebagian ulama mengatakan enggak, ganjil itu maksudnya ya 3 kanan dan 3 kiri. Jadi ngitungnya setiap mata itu ganjil. Mata kanan 3 kali, mata kiri 3 kali. Yang pertama tadi tidak, totalnya yang ganjil, karena itu mata kanan 3 kali, mata kiri 2 kali. Termasuk anjuran yang sesuatu yang sangat dianjurkan di hari Asyura adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim, yaitu silaturahim kepada para kerabat, mendamaikan orang yang berseteru. Karena orang yang berseteru ini terhalang dari rahmatnya Allah. Jadi menyambut Asyura, kalau ada orang yang berseteru, bermusuhan dengan lainnya, kita damaikan agar supaya mendapatkan anugerah yang diturunkan oleh Allah di hari Asyura. Kemudian sedekah sebagaimana tadi sudah dibahas. Termasuk juga sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dianjurkan di hari Asyura membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali.
Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali di hari Asyura, maka akan mendapatkan perhatian dari Allah, pandangan rahmat dari Allah. Dan siapa yang mendapatkan perhatian atau pandangan rahmat dari Allah, maka tidak akan disiksa untuk selama-lamanya. Termasuk juga yang dianjurkan adalah membesuk orang yang sakit. Kalau ada orang yang sakit, kenal atau enggak kenal, kita besuk di hari Asyura. Itu enggak ruwet ini, datang ke rumah sakit aja pasti banyak itu. Kemudian sholat jenazah, kalau kebetulan ada orang meninggal, upayakan kita untuk melakukan sholat jenazah. Ini sebenarnya amal-amal yang tadi diterangkan, ini dianjurkan kapanpun dan dimanapun. Hanya saja, kenapa disebutkan di hari Asyura? Karena lebih disunnahkan lagi, lebih dianjurkan lagi. كذلك في ليلة عاشوراء ينبغي قراءة آية الكرسي 360 مرة مع البسملة في كل مرة. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو إلى آخر آية الكرسي. مرة بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله 360 مرة. وقبلها يتوضأ ويصلي ركعتين لله، ثم يجلس وهو ثاني ركبتيه مستقبل القبلة حاضر القلب، ويقرأ آية الكرسي هذا العدد، ثم يقول 48 مرة قوله سبحانه وتعالى قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فإنه يكون في أمان وحفظ في ذلك العام، وفي أمان من كيد الشيطان ومن أذية الإنس والجان. وكذلك يكثر من الحسبلة في يوم عاشوراء وليلتها، فإن من أكثر منها عصمه الله من الشيطان ومن وساوس الشيطان. 70 مرة يقول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، 70 مرة في ليلة عاشوراء و70 مرة في يوم عاشوراء. وينبغي الإكثار من الحسبلة في كل وقت، لأنها من الأسباب الحفظ من الأذى ومن البلاء. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا قال بعدها؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فإذا خفت من شيطان من إنس من جان فأكثر من الحسبلة، فالإكثار منها مندوب. فلهذا على عمل السلف الصالح يأتون بها في كل يوم وليلة 70 مرة، وأنت أحرص عليها خصوصا في يوم عاشوراء بهذه الصيغة حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، فإنه يكون لك حفظ وأمان من كيد الشيطان ومن أذية الإنس والجان. Termasuk amalan yang dianjurkan di malam Asyura yaitu membaca ayat kursi sebanyak 360 kali disertai basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selesai bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahnya juga 360 kali. Baca ayat kursi disertai basmalah sebanyak 360 kali. Nah, cara yang paling sempurna adalah dengan wudhu terlebih dahulu, kemudian sholat 2 rakaat, setelah salam dari sholat 2 rakaat, duduk bersimpuh, tidak berubah. Duduk bersimpuh, itu duduk pada lutut, itu bersimpuh. Kemudian membaca ayat kursi ini sebanyak 360 kali. Setelah selesai membaca ayat Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un sebanyak 48 kali. 48 kali. Apa fadilahnya? Ini akan memberikan perlindungan kepada kita, keamanan kepada kita dari segala macam keburukan, dari gangguan setan, dari kejahatan manusia, kejahatan jin atau keburukan apapun. Itu. Kemudian juga sangat dianjurkan di malam Asyura dan di hari Asyura untuk memperbanyak bacaan hasbalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Diperbanyak 70 kali malam Asyura dan siangnya 70 kali lagi.
Ini siapa yang membaca ini maka akan dijaga oleh Allah dari gangguan, dari musibah, dan dari apapun yang tidak menyenangkan. Nah ini. Kapan ini bacanya? Setiap hari, setiap malam. Dan ini amalnya ulama salaf. Jadi amalnya ulama salaf itu wiritannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali setiap hari dan malam. Nah, khususnya di hari Asyura. Karena itu mari kita amalkan. Khususnya di hari Asyura dan malam Asyura. Ini fadilahnya sangat besar sebagaimana tadi diterangkan karena di dalam ayat Al-Qur'an ketika Allah berfirman alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanau wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an ini diterangkan bahwa ada orang-orang yang ditakut-takuti. Orang mukmin ditakut-takuti, banyak musuh akan menyerang mereka. Jadi mereka mengumpulkan kekuatan maksimal untuk menyerang kalian wahai mukminin, maka takutlah kepada mereka. Tapi bagaimana? Ternyata mereka ditambah keimanannya oleh Allah dan mereka memperbanyak bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa? Setelah mereka baca ini, terusan ayat Allah berfirman, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa rahmah lam yamsashum su. Akhirnya mereka kembali dengan membawa nikmat dari Allah dan rahmat yang sangat besar yang tidak tertimpa keburukan sebelumnya. Nah, karena itu perbanyaklah bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil dengan sihot yang tadi diterangkan, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. يروى أن هناك رجل فقير من الصالحين الأخيار صام يوم عاشوراء وليس في بيته شيء يفطر به عياله وأولاده، فخرج إلى السوق لينظر أحد من التجار يقرضه درهما يشتري فيه إفطارا لأولاده. يطلبون قرضه، ما يطلبون شحاتة أو تسول، لا. فلما رأى صيرفي مسلم له دكان صيرفة وفرش أنه طعوا عليه الدراهم والدنانير للصرافة، توسم فيه خير فقال له يا هذا أتقرضني درهما أفطر به أولادي في هذا اليوم وأدعو لك وأرد لك ذاك الدرهم إذا يسر الله لي؟ فلم يلتفت إليه وولى بوجهه عنه هكذا. فرجع فلم يعد السؤال لأنه عفيف، ما عاد السؤال، لأن ابن آدم يبغضك إذا ألححت عليه، الله يحبك إذا ألححت عليه في السؤال، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب، سبحان الله. فولى وجهه فخرج والدمعة في عينه منكسر القلب، فرآه صيرفي بجانب ذلك المسلم فقال له ما لي أراك منكسر القلب والدمعة في عينك؟ قال سألت ذاك الرجل جارك أن يقرضني درهما وأدعو له في هذا اليوم، وقص عليه القصة. فقال وما هذا اليوم؟ قال هذا يوم عاشوراء. فشرح الله قلب ذلك اليهودي وأعطاه 10 دراهم وقال هذه هدية، وسع على عيالك وعلى أولادك. فذهب فرحا مسرورا واشترى لعياله وأولاده طعاما ليفطرهم به. لما تعطي الكريم يأكل ويؤكل غيره، لكن إذا أعطيت اللئيم يأكل لنفسه ولا يعطي غيره لأنه لئيم. ودعا ذلك الصالح المسلم ذلك اليهودي أن الله يشرح صدره وأهله للإسلام، صدر ذلك اليهودي وصدور أهله. ففي تلك الليلة رأى ذلك الصيرفي المسلم أن القيامة قد قامت والناس في عطش شديد وكرب، فذهب يبحث عن الماء فإذا قصر من لؤلؤة بيضاء أبوابه من الزمرد الأحمر، فنادى هل عندكم ماء اسقوني؟ فنودي من ذلك القصر أن ذلك القصر كان قصرك بالأمس، فلما رددت ذلك الفقير المسكين منكسرا محي اسمك من عليه وكتب عليه اسم ذلك اليهودي. فقام من النوم خائفا مذعورا يدعو على نفسه بالويل والثبور، فخرج يطرق الباب على جاره اليهودي يقول له أنا جارك ولي عليك حق الجوار ولي إليك حاجة. قال ما هي؟
قال أن تبيعني أجر ال10 دراهم اللي أعطيتها للفقير البارحة ب100,000. قال له ولو ب100,000 دينار ولو بكنوز الدنيا كلها ما بأبيعك ثواب ذلك، ولو طلبت أن تدخل من باب ذلك القصر لما أذنت لك بالدخول. قال يهودي مكاشف، ويحك من كشف لك عن هذا السر المصون؟ قال له للذي يقول الشيء كن فيكون. فالبارحة شرح الله صدري وصدر أهلي للإسلام، فبتنا على الإيمان ونطقنا بالشهادة، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا يهودي لم يكن يعرف فضل هذا اليوم، وأكرمه لفضل ذلك اليوم فأكرمه الله بالإسلام. فكيف بالمؤمن الذي يعرف فضل هذا اليوم وفضل الأيام المشرفات المكرمات عند الله ولا يعتري بها بالا ولا يشرف ولا يعظم ما شرف الله وما عظم الله سبحانه وتعالى. فإن من التقوى القلوب تعظيم شعائر الله، ومن شعائر الله تعظيم الأيام الفاضلات والأيام المباركات والليالي الشريفات. Ini ada kisah yang dimaksudkan agar bisa kita ambil ibrah pelajaran bagaimana kita seharusnya mengagungkan apapun yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti malam Asyura dan hari Asyura ini. Diceritakan bahwa di sebuah daerah ada seorang laki-laki yang sangat fakir, tidak punya apa-apa. Dia orangnya soleh, dia puasa di hari Asyura. Nah, kemudian dia bingung nanti untuk buka puasa apa, tidak ada untuk buka puasa. Dan ini hari Asyura dianjurkan untuk melapangkan nafkah untuk keluarga. Dia tidak punya sepeser uang pun, bingung. Gimana ini? Dan dia orangnya afif, menjaga kehormatannya, tidak mau ngemis, tidak mau minta-minta ke orang. Walaupun tidak punya apa-apa di rumah. Untuk makan pun, untuk buka puasa tidak ada, tapi tidak mau minta-minta. Akhirnya dia pergi ke pasar, cari utangan. Jadi mau utang untuk dibayar, bukan ngemis, bukan. Jadi dia pergi ke pasar, akhirnya dia melihat ada pedagang falas, pedagang mata uang. Jadi istilah sekarang money changer, itu pedagang falas, orang yang jual uang asing dengan uang lokal misalnya. Nah, ada orang muslim, dia pedagang falas, dilihat sepertinya ini orang baik. Akhirnya didatangi. Dia ngomong, bilang, saya minta tolong kepada Anda, saya mau hutang uang sedikit, hanya 1 dirham saja. Karena ini hari Asyura, saya mau utang 1 dirham, nanti kalau sudah punya uang saya lunasi. Saya utang ini bukan untuk apa, untuk foya-foya, untuk keperluan keluarga saya di hari Asyura, ingin aku senangkan mereka nanti buka puasa, dan untuk melapangkan nafkah untuk mereka. Minta tolong, utang 1 dirham saja. Ternyata ini tepak orangnya tepak selopot, muslim tapi tepak selopot. Jadi dia melengos, memalingkan wajahnya, gak ngereken orang yang fakir tadi. Akhirnya melihat orang ini melengos, dia langsung keluar karena ini orang yang menjaga kehormatannya. Tidak mau minta bantuan itu maksa-maksa, 1 kali ngomong tidak dihiraukan ya sudah pergi. Karena watak manusia seperti itu. Manusia itu akan marah kalau kita minta pada mereka maksa. Minta bantuan maksa itu marah, beda dengan Allah. Justru Allah marah kalau kita tidak memaksa di dalam meminta hajat kita kepada Allah. Justru semakin kita maksa minta keperluan kita kepada Allah dengan memaksa, Allah semakin senang kepada kita. Akhirnya dia keluar dengan hati yang hancur, tersinggung. Hati yang sangat hancur. Dengan cemberut dia keluar, kemudian terlihat oleh pedagang falas yang lain yang ada di samping pedagang falas muslim tadi. Itu. Tapi ini agamanya Yahudi. Jadi ada pedagang falas lain yang beragama Yahudi, melihat orang cemberut, terlihat kecewa, berat seperti itu. Dia penasaran ada apa, akhirnya dihampiri. Ada apa kok kamu wajahnya cemberut seperti itu, sepertinya sedih. Ada, mungkin aku bisa membantu kesulitanmu. Akhirnya dia mengatakan, iya saya cari utangan. Ini cari utangan untuk menggembirakan hati keluarga saya di hari yang istimewa ini, untuk buka puasa nanti. Si Yahudi tadi penasaran, emangnya hari apa ini, istimewanya apa hari ini? Iya ini hari Asyura.
hari yang sangat mulia menurut agama kami. Karena itu aku hutang 1 dirham saja untuk menggembirakan hati keluargaku. Kata si Yahudi tadi, oh begitu, udah tak kasih 10 dirham, tak kasih hadiah, nggak usah utang. Ini 10 dirham ini kamu gunakan untuk menyenangkan hati keluargamu. Nggak usah utang, bukan 1 dirham, 10 dirham hadiah untuk kamu. Udah. Nah, akhirnya apa? Si orang soleh tadi senang gembira luar biasa. Uang 10 dirham tadi dibuat belanja untuk menyenangkan keluarga dan menyenangkan orang lain yang juga membutuhkan. Dan begitulah orang mulia. Kalau dia orang mulia itu kalau mendapatkan rizki itu dia akan berbagi dengan orang lain. Beda kalau orang jahat, egois, mendapatkan rizki, mendapatkan anugerah, ya dinikmati diri sendiri saja sama keluarganya, tidak berbagi dengan orang lain. Udah. Kemudian si muslim tadi gembira dan mendoakan si Yahudi ini agar dia dan seluruh keluarganya diberi hidayah oleh Allah untuk segera masuk Islam. Udah. Setelah lewat siang, malam, si pedagang falas muslim, selopot tadi itu tidur mimpi buruk, sangat menakutkan. Itu mimpi buruk. Dia melihat kiamat terjadi. Semua orang kehausan, semua orang merasa tersiksa, tidak nyaman. Haus luar biasa, dia keliling cari minum nggak nemu. Akhirnya dia melihat sebuah istana yang sangat megah, terbuat dari batu-batu mulia, sangat megah luar biasa. Dia ngetok pintu. Siapa? Dari dalam ada jawab, siapa? Aku sangat kehausan, tolong kasih aku air minum. 1 gelas saja, aku ingin minum, aku kehausan. Dari dalam terdengar suara, kamu ketahui ya, istana yang begitu megah ini kemarin sertifikat hak miliknya SHM-nya atas nama kamu. Tapi sekarang udah dihapus di balik nama. Di balik nama diganti dengan pedagang falas tetangga kamu yang Yahudi itu. Kemarin milik kamu ini, istana ini. Tapi namamu sudah dihapus, diganti dengan tetangga kamu yang Yahudi gara-gara kamu telah mengecewakan hati seorang muslim, menghancurkan hati seorang muslim. Bangun kaget ketakutan dia, langsung dia OTW ke rumahnya tetangga Yahudi. Bawa uang 100 dirham. Dia ngomong ke tetangganya Yahudi, kamu tetanggaku dan tetangga harus menghormati tetangga. Aku minta, kamu kemarin kan membantu orang fakir, tentunya dapat pahala. Aku pingin, kan 10 dirham kemarin itu. Wes, pahala kamu tak beli, kasihkan ke aku pahala kamu tak beli dengan harga 100 dirham, 10 kali lipat. Kata Syahdi, enggak bakalan, aku menjual pahalaku hanya dengan 100 dirham. Bahkan 100 dinar aku tidak mau. Dirham dari perak, kalau dinar dari emas. Bahkan 100 dinar aku tidak mau. Bahkan kamu bayar dengan seluruh dunia seisinya ini, aku tidak bakalan mau. Dan awas ya, kamu kalau sampai macam-macam izin masuk ke istana yang kamu lihat semalam itu, yang megah itu, izin masuk ke pintu rumah itu, tidak bakalan tak izini. Kaget si muslim, ini kok ada Yahudi kasyaf ini. Kaget, ini rahasia belum aku cerita ke siapa-siapa. Itu dari mana kamu tahu rahasia ini? Ya ngasih tahu ya Allah yang berkata kun, kepada segala sesuatu kun jadilah fayakun, maka wujudlah perkara itu. Nah, ini jadi ini orang Yahudi yang tidak mengerti bagaimana cara menghormati hari Asyura dengan benar. Tapi menghormati hari Asyura diberi hidayah oleh Allah, masuk Islam bukan hanya dia dan keluarganya. Karena itu sudah sepantasnya kita muslim yang mengerti fadilah hari Asyura, maka harus lebih menghormati hari ini dengan mengisinya dengan berbagai macam ibadah yang tadi diterangkan. Jangan sampai kalah dengan orang Yahudi tadi. Allah yahdina bihudah wa yatawallana biwilah wa la yaj'alna min khalfi amri wa 'asah wa yaj'al hadha al-'am insyaallah 'am khair wa barakah 'am jadid qadim 'alaina wa 'ala al-umma al-islamiyyah jam'a بنصر وفتوح وعافية تامة ظاهرة وباطنة يا رب العالمين ورزقا ويعينا على طاعة الله وطاعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغفر لنا ولكم الذنوب الماضيات ويوفقنا للأعمال الصالحات ويفرج عنا وعنكم كل هم وضيق ويلحقنا بخير فريق حزب النبي محمد وحزب أبي بكر الصديق يخلينا عن كل خلق ذميم بكل خلق حميد كريم ويرفع عنا وعن كل أذى وكل بلاء ويشرح صدورنا باتباع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويحفظنا ويحفظكم من وساوس الشيطان ومن كل أذى ومن كل بلاء
ويصلح الأولاد والبنات والزوجات ويجعلهم من الصالحين يعشقون القرآن العظيم، يعشقون العلوم النافعات، ويشترك بنا وإياكم منهج سيد السادات. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، احينا وأيام حياة طيبة، واحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوك وعدونا، وتولنا واهدنا بهداك برحمتك يا أرحم الراحمين، وحول حالنا إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا الله يا كبير يا عزيز يا متعال، بجاه نبيك محمد مولى بلا خلنا عن سيرة وقنا تحلي بزين الخصال، وأعذنا من أحوال الجهال وسوء الفعال. يا حي يا قيوم بحق نبيك محمد سيد أهل الكمال يا عظيم يا منوال يا ذا الجلال، تقبل دعاءنا ولا تخيب رجاء أنك على ما تشاء قدير بالجبة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.